Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, je vous ai choisi un gâteau au raisin frais, délicieux, très facile à réaliser. Donc, passons aux ingrédients et à la préparation. Bismillah. Salam, inshallah تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Amel. اليوم خيرت لكم كيكة العنب الطري فري تجي هشة ولذيذة ونحضروها بطريقة سهلة. نجوزوا للمكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 œufs, 11 g de levure chimique, une grande cuillère de vanille, bien sûr des raisins frais, 90 ml d'huile, 2 grandes cuillères de compote de raisin ou de compote de pommes, ou sinon vous pouvez remplacer la compote par 30 g de yogourt nature, 90 g de sucre, moi j'ai choisi le sucre de canne, 120 g de farine, j'ai choisi la farine non blanchie bio, et 120 g de poudre d'amande, la farine d'amande. Vous pouvez la remplacer par la farine de cacahuète, d'arachide. Au lieu de mettre une mesure de farine, vous mettez une mesure et demie et vous ajoutez 30 g de maïzena. Donc ça, c'est pour remplacer la poudre d'amande et 11 g de levure chimique. إذا في إناء الخلط حطيت كل مكونات الجافة اللي هما 120 غرام تاع الطحين. خيرت الطحين الغير مبيض بيو، خيروا الطحين اللي يساعدكم. 120 غرام تاع بودرة اللوز اللي تقدروا تعوضوها ببودرة الفول السوداني الكاوكاو، أو تقدروا تعوضوها بكيلو ونصف تاع الطحين. بعدها نزيدو 30 غرام تاع النشا، لا مايزينا هي اللي تعطينا الهشاشة. هذا لما كانش بودرة اللوز أو بودرة الفول السوداني. نضيفو الملعقة كبيرة 11 غرام تاع خميرة الحلوى. نخلطوا المكونات الجافة ونخلوها على جنب. ناخذ إناء خلط واحد آخر، نوضع فيه 3 حبات تاع البيض، 90 غرام تاع السكر وملعقة كبيرة تاع الفانيليا. نضرب مليح. أنا خديت ان باتور مدة 5 دقائق على الأقل حتى يولي الخليط ثقيل وكريمي كيما راكو تشوفوا. Donc dans mon récipient, je bats mes 3 œufs, 90 g de sucre et la vanille. Je bats le tout à haute vitesse pendant au moins 5 minutes jusqu'à obtention d'un mélange crémeux. وضفت 90 ملل تاع الزيت أي زيت مائدة. J'ai ajouté 90 ملل d'huile. بعدها ملعقتين كبار تاع لا كومبوت العنب أو التفاح، تقدروا تعوضوها ب 30 غرام تاع الزبادي yaourt nature. Et j'ai ajouté 2 grandes cuillères de compote de raisin, ou vous pouvez remplacer la compote de raisin par la compote aux pommes, ou bien tout simplement vous mettez 30 g de yogourt nature. J'ai mélangé avec un fouet et rendu à cette étape, je mélange avec une spatule. J'incorpore les ingrédients secs petit à petit, la poudre d'amande, la farine et la levure chimique, en mélangeant avec la spatule délicatement. Bien sûr, j'ai tamisé les ingrédients secs pour s'assurer que la poudre de farine et la poudre d'amande tombent d'une façon régulière et bien aérée et sans grumeaux quand on l'incorpore dans notre préparation. كيما شفتوا اني خلطت بلا سباتول بالعقل، وانا نضيف المكونات الجافة اللي هما بودرة اللوز، الطحين والخميرة، لا لوفور شيميك. نخلطوا بالعقل على جهة واحدة vers une seule direction باش الخليط تاعنا يقعد مهوي وما يهبطش. طبعا كل المكونات الجافة، الطحين، الخميرة وكذلك بودرة اللوز، سيرتهم غربلتهم حتى هكذا ما يبقاوش معنا الحبيبات كما راه واضح في الفيديو. À la fin, j'ajoute environ une tasse de raisins frais. Je les coupe en deux en longueur pour enlever les pépins. في الآخر نضيف حوالي كاس تاع العنب الطازج. نقسم العنب على 2 في الطول، هكذا لا يكون موجود العلف صغير نحوه. Pour ce gâteau, j'ai choisi un moule rond, donc je l'ai beurré et fariné. Je mets mon mélange. للكيكة تاعي خيرت صينية دائرية، هاد لو مول أو القالب، دهنته بشوية زبدة والطحين ونحط الخليط تاعي. J'ai saupoudré avec du sucre d'érable ou bien du sucre brun. ومن الفوق رشيت بشوية سكر تاع الإراب، وتقدروا تعوضوه بالسكر البني.
J'enfile au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes de cuisson. ندخل الصينية في الفرن على 180 درجة مدة 30 حتى 35 دقيقة على حسب الفرن. Et pour donner un goût citronné à notre gâteau, je viens préparer un glaçage avec 30 ml de jus de citron et 2 grandes cuillères de sucre glace. Et je mélange le tout, je le garde au frais pendant 30 minutes. إذا حضرت un glaçage كيما شفتوا بعصير الليمون والسكر الناعم. Voilà, notre gâteau est prêt, bien doré. Donc je le démoule, je le tourne et je vais appliquer le glaçage. Le gâteau reste chaud et le glaçage, je l'ai mis au frigo pendant 30 minutes. Donc il est froid. Donc on applique le glaçage froid sur le gâteau chaud pour avoir l'aspect moelleux ou moelleux. وهي الكيكة جاهزة معنا، جات رائعة إسفنجية. الآن نسقيها بهذاك لو غلاساج وهي سخونة. لو غلاساج عندنا بارد. الهدف ماشي فقط التزيين، حتى الكيكة تجينا طرية وتذوب في الفم معسلة هكذا. قلبت الكيكة والطحين هذاك نحوه لأنه أنا ما درتش ورق الزبدة. تقدروا تستعملوا ورق الزبدة أحسن باش ما يقعد لكمش الطحين في الكيكة. Donc j'ai tourné mon gâteau, j'ai enlevé le surplus de farine. Vous pouvez toujours mettre du papier sulfurisé au lieu de fariner le moule. Et puis à la fin, j'ai saupoudré avec un peu de sucre glace. Là, mon gâteau, il est encore tout chaud. J'ai coupé un morceau. Puis voilà le résultat final. Je peux vous garantir qu'il est délicieux. Donc, vous pouvez toujours remplacer aussi les raisins par des fraises. C'est faisable. الكيكة تاعنا جاهزة للتزيين. وضعت شوية السكر الناعم، راهي سخونة، لازم حتى تبرد تماما وديروا لها السكر الناعم باش ما يذوبش معاكم. نقدروا نعوضوا العنب بالفراولة أو أي فاكهة عندكم. نقول لكم هاد الكيكة هشة وتجي جوتوز ماشي ناشفة. لو غاتو اي جوتو، سي ان ديليس. ولا عجبتكم الوصفة ما تنسوناش في اللايك ونقول لكم تبقوا على خير. إلى الملتقى. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.